guys, welcome my vlog. We will hear welcome greetings from Harold A. Doylungsod. Let us give him a round applause. Guys, nag-memorize di ay ko ana para sa among Christmas party. Guys, kay ako man ang mag-welcome address, guys. Salamat sa pagtanaw sa akong video. Salamat, guys. Amping mo kanunay, guys. I love you, guys, very much. Thank you for watching, guys. Hi, guys. Welcome my vlog. So, guys, aral din, nag-memorize ko. Kabalo na ko memorize. Gitudloan na ko sa akong mama. Gitudloan ako sa akong mama. Kay kabalo na ko, nagunit ko. Hi guys, welcome my vlog. Nagsuot kong shoes namin. Hi guys, welcome my vlog. So guys, nag-buy ko kay kabalo lang ko sa welcome address. Hi guys, welcome my vlog. So guys, Harold ne, nag-memorize na ko, kabalo na ko. Di ko butanaw sa akong kuan, kana akong notebook. Hi guys, welcome my vlog. So guys, si Harold nag-istorya ko, di ko butanaw sa violet na notebook. Kabalo na ko si kuya kay dili pa kabalo. Ako na kabalo kay big boy na ko. Guys, hi guys, welcome my vlog. So, nagsuot kong sapatos, guys, gabi. Hi guys, welcome my vlog. So guys, si Harold ne, nagsuot ko og big na shoes. Hi guys, welcome my vlog. So guys, Harold ne, nagsuot ko. Thank you for watching. Bye. Subscribe.